વેલકમ બેક. વોરરૂમમાં આગળ વધીએ અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી સ્વામિનારાયણના કેટલાક કહેવાતા સાધુઓ દ્વારા જે બફાટ કરવામાં આવે છે, જે વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે ભારોભાર રોષ પ્રગટે છે અને એ માફી માંગીને ફરી પાછા એના એ જ નિવેદનો આપતા રહે છે અને આ ક્યારેય અટકતું નથી. આ બધા વચ્ચે દ્વારકાને લઈને તેમના દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું તેને લઈને હવે દ્વારકાપીઠના શંકરાચાર્ય સાથે દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે સનાતન ધર્મ એક છે અને સનાતન જ બધાને જન્મ આપ્યો છે. सनातन ही हमेशा रहने वाला है, क्योंकि उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है, उसने सबको जन्म दिया है, उसने सबको जन्म दिया है, इसलिए वो सनातन है. जो लोग सनातन धर्म की बात करके सनातन धर्म में छेद करते हैं, जो सनातन धर्मी अपने आप को कह करके सनातन धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो सनातन धर्मी कभी नहीं हो सकते. सब सनातन धर्मी ही हैं, लेकिन जो सनातन धर्मी संप्रदाय सनातन धर्म की बात करके सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं, अपने ग्रंथों में अपनी पुस्तकों में सनातन धर्म के विरोध में लिखते हैं, सनातन देवी देवताओं के विरोध में लिखते हैं, हमारे द्वारा उनका स्वागत नहीं किया जा सकता. बहुत सचेत होने की आवश्यकता है. जहां सब नेता हो जाते हैं, जहां सब मुखिया हो जाते हैं, जहां सभी सरपंच हो जाते हैं, सभी मालिक हो जाते हैं, वो परिवार, वो समाज, वो गांव, वो देश नष्ट हो जाता है. इसलिए हमें अनुशासन में रह करके काम करना है, किसी न किसी के अनुशासन में काम करना है.